Assalamu alaikum биздин каналдын катталуучулар жана биздин каналды көрүп аткан көрөрмандар. Бүгүн 6 март 22 жыл Ысык-Көл областы Каракол мал базары. Бүгүн силерди биз жылкынын баасы менен тааныштырып кетмекчибиз. Андан эмесе кеттик эле. Assalamu alaikum байкелер. Тай канча байке? 30. Эркек ургачы. Каяктыкы? Түптүк. Канчага бересиңер? 30 бор. Окончательно, все, рахмат. 30-га берем дейт окончательно. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Assalamu alaikum байке. Тай канча? Эркек ургачы. Каяктын малы? Кеңсуу мал экен. 30 сурап тур байке. 40 сурап тур. Assalamu alaikum байке. Бей канча? Бей канча? Бе. 95. 95 бе? Боз го, Боз да. Каяктыкы? Түптүк. Канчага бересиңер? 90 окончательно. Окончательно 90-га. Все, рахмат. Assalamu alaikum байкес. Бей канча? 85 берем. 85 бе? Боз. Каяктыкы мал? Каяк? Балбай. Балбай. 85 берем дейт. Бей. Assalamu alaikum байке. Бей канча? 90. Каяктыкы мал? Ne oldu? 90 deyт. Assalamu alaikum. Тай канча байке? Yemek hadu. 26 tane. Эркек ургачы. Erkek. Каяктыкы мал? Kübra yani. Бул каяктыкы? Бул канча ата? Assalamu alaikum. 180. Эркек ургач. 180 дейт. Assalamu alaikum. Канча? 140. Эркек 140 экен. Айгыр. Assalamu alaikum байке. Жылкы канча? Ya, Жылкы канча? 85 lira oldu. Каяктын малы? Çolpon ayında. Канчага бересиңер? 81'e berbe koydum. 81-ге бербей койдуңуз, 83'e bereyim dedim. 81-ге бербей койдум, 83 көрөм дейт байке. Assalamu alaikum байкелер. Тай канча? 50, эркек ургач. Assalamu alaikum. Жылкы канча ата? Окончательно 75. 75, эркек ургач. Rugatçı. Ургач. Рахмат. Assalamu alaikum. Тайлар канча байке? 38 olur. 38 бе болор, эркек ургач. Rugatçı. Ургач. Каяктыкы мал? Çıkıyorsun. Ичке сунук экен. Assalamu alaikum. Жылкы канча байке? 150 Assalamu alaikum байке. Тайларыңыз канчадан? Moğolu bu geçti de adam. Moğolu 50 de adam minik. Oğlar da 35'ten de adam. Эркек үчөө тең, Şey 4 eten. 4 өтөң эркек, Каяктын малы байке? Tüp. Түптүк, ак сондук. Бул дагы турбайбы, Түш беребиз дейт. Assalamu alaikum байке. Жылкы канча? Жылкы 70 дейт. Ургачы. Rugatçı ne? Assalamu alaikum байке. Жылкы канча? Каяктын малы? Эркек ургач. Эркек, Улакка катышабы, Ортого түшөт экен, улакка катышат. Assalamu alaikum байкес. Жылкы канча? Тай. 35. Эркек ургач. Каяктын малы байке?
Tasma. 35'e. Kança veresiniz? 32 verim deydi. Sağlık meke. Жылқы kança? 95'te 30. Burgaçı. Doğa senin Geç boz. kısır da. Kısır he. Kayakты malı eke. Yaktı kılıça. Kança olsa veresiniz? 93 bolsa veririz. 93 bolsa he. Жақсы. 93 bolsa verem deydi. Assalamu alaikum eke. Жылқы kança? 58 he. Erkek burgaçı. Kayakты. Tüp. Kança olsa veresiniz? 55 ke. 58 55 bolsa verem deydi. Kayısı kanal mı? Skor. Skır. May skor. Assalamu alaikum eke. Taylar kançadan? 45'ten Erkek burgaç. Burgaçlar he. Kayakты lan. sarı. 4'ten 45'ten de. Kançadan bolsa verip tutasыңар? 40 bin TL olsanız 45'ten deyt mına 40 tegere bolsa alsаңар болот экен ондай тайларды. Бургач экен, сарыны экен. 4'ten. kaç kanal? Assalamu alaikum eke. Kança? Жылқы. Kulunu менен бе? Kulun erkek urgaç. Kayakты malı? 700'lük. Sizdiki kança var eke taylarınız? 5'ten bu. Urgaç erkek. YouTube bu. Şundak var. Şundap. 45'ten 45'ten. 45'ten mi? Bunun kaç var eke? 60'lık. Assalamu alaikum eke. Tayınız kança? Hayır 36'da otam ayvay alam desen 35'e verem. Süre vereyim şu öyle. Artık işleri 34 33'e verem. Urgaç erkek. Burgaçı, Kayakты malı? mayak. Mayaktık ve 36-35'e verem deyip. Sonra bayan gülerim de kal. Assalamu alaikum eke. Жылқы kança? 75 kere topazar ediyorsun. Urgaç erkek. Burgaç. Kayakты malı? Arap. Toqqa terzeli 75 bu eke. Assalamu alaikum baykeler. Жылқы kança? 60. Tayınarız. Kayakты malı eke. Sizdiki kança baykel? 65. 65'e. Urgaç erkek. 55'ten veririz. Kançadan beresin herhalde? 55'ten. Sizdeki de uşakta var mı? 55'ten birim deydi. Mayıs koy. Assalamu alaikum eke. Tay kança? 36. 36 erkek urgaç. Burgaç. Kayakты malı? Çelikti. Kança olsa veresiңер? 5 bolsa. 35 bolsa he. Mayıs koy. Assalamu alaikum jigitler. Жылқыңар kança tayыңар? Az kadar. Taптın mı? Sağ. Oy. Kaç kanal? Mayıs koy. Assalamu alaikum eke. Жылқыңар kança? 105. Urgaçı. Erkek жазғасы. Kayakты malı eke. Ananyo. Amanyo he. Kança olsa verip tutasыңар? 100 bolsa verip. Toğılık 100 bolsa he. Mına toğılık 100 bolsa verem deyip eke. Жазғасы. Assalamu alaikum dost. Dost, assalamu alaikum. Жылқарың қаншадан? 50'den var, 30'dan var, 30'dan var. Muağı қаншадан? 30. Erkek urgaç. Erkek Kayakты malı?
Tük dolon. Bulç. Dolon Allah. Üç atı. Kança bu? 40. Kança olsa veresin? Berk koydu. 35. Çapma. Bulç kança? 50. Düşüyorsun da bundan beri. 47 korum. Kança etin ne be? Aa.